Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, President of United Nations General Assembly, His Excellency United Nations Secretary General, distinguished leader of the member countries of the United Nations. tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. This year marks the 75th anniversary of United Nations. 75 years ago, the United Nations was born so that a great war, the Second World War, will not happen again. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. 75 years ago, the United Nations was also established to create a world that is more peaceful, stable, and prosperous. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Because war will benefit no one. There is no point of celebrating victory among ruins. There is no point of becoming of largest economic power in the midst of a sinking world. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Mr. President, in the 75th anniversary of the United Nations, we must ask ourselves, have we succeeded in creating the world that we dream of? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. I believe all of us will have the same answer. Not yet. Conflicts are still happening all over the world. Poverty and even hunger are still suffered by many. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. The principles of the United Nations Charter and international law are often neglected, including the respect for sovereignty and territorial integrity. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. All of us are concerned with this situation. Our concern grows even deeper in the midst of the COVID-19 pandemic. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. At a time when we ought to unite and work together to tackle the pandemic, what we see instead is one of deep division and growing rivalries. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Whereas, in fact, we must unite and always promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. We all understand the negative impact of the pandemic are tremendous both on health and the social economy. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara.
No one is safe until everyone is. We are also aware that the virus knows no boundaries across nations. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. If division and rivalries continue to persist, then I'm concerned that the pillars of stability and sustainable peace will crumble or even destroyed. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. A world of peace, stable, prospers become more and more difficult to attain.